Salut tout le monde, je me présente, Wissal Hamhoum, élève ingénieur à Subcom et membre Natech Subcom. Dans cette vidéo, on va présenter le chapitre Les entrées et les sorties en C++. Donc, on va commencer par les sorties et on va définir. C'est quoi les sorties? Donc les sorties sont les résultats que le programme fournit à l'utilisateur durant l'exécution par l'intermédiaire de l'écran ou d'un fichier. Premièrement, on va afficher sur l'écran. Pour afficher sur l'écran, on a besoin de using namestd et include eostream. Eostream est la bibliothèque standard de C++. Elle contient les outils nécessaires pour afficher sur l'écran ou pour écrire à partir du clavier. Pour afficher, on a besoin de cout avec les deux flèches متجهين نحو cout. Premier exemple, donc pour afficher la valeur d'une variable, on écrit cout de flèche x de flèche and l point virgule. X est la variable qu'on veut afficher la valeur, ou on doit remarquer que les flèches machine من x vers cout معناها كأنه حطينا الكونتوني نتاع x في cout اللي باش تعمل لنا l'affichage. Deuxième exemple, توا كي نحبو نافيشيو plusieurs variables مش باش نقعدو نعاودو في لا ليني نتاع ليكزامبل الاولى برشا مرات نجمو نكتبو tout simplement cout de flèche x de flèche y de flèche z de flèche and l point virgule وين x و y و z هما لي variables اللي نحبو نافيشيوهم وكالعادة لي فلاش ماشيين من اسم الفاريابل متجهين نحو cout. توا pour afficher un message نكتبو cout de flèche vers cout نحلو les deux codes نكتبو le message هنا donner la valeur de x de flèche مرة أخرى and l point virgule. On va passer à l'écriture dans un fichier. Pour écrire dans un fichier, on doit faire include fstream. Fstream هي البيبليوثèque اللي تخلينا on traite les fichiers. L'écriture dans un fichier كما معناها في العادة تمر بثلاث étapes. L'étape الأولى هي l'ouverture du fichier. باش نحلو الفيشي on va déclarer une variable اسمها fiche de type fstream. بعد نقولو fiche.open نحلو les parenthèses entre deux guillemets اسم الفيشي virgule eos out sortie باش نقمروها والا نجمو نكتبو tout simplement fstream fiche de parenthèse entre guillemets اسم الفيشي virgule eos out et point virgule. المرحلة الثانية هو l'écriture dans le fichier pour écrire fiche de flèche متجهين vers fiche اسم الفاريابل اللي نحبو نكتبوه في وسط الفيشي de flèche and l point virgule. and l هو تخلينا نكتبو ونعملو retour à la ligne كيما قبيلة cout الفيش هي اللي باش تهز الكونتوني نتاع x تحطو في الفيشي. donc les flèches ماشيين من x vers الفيش. et puis troisième étape هو la fermeture du fichier fiche.close entre deux parenthèses et point virgule. Remarque, si le fichier existe déjà, le fichier interne sera modifié. Ou في الكام تاع eos de point out نكتبو في أول الفيشي كي نحبو نكتبو معناه في الآخر الفيشي نعملو eos de point app. Sinon, إذا الفيشي مش موجود, il va être créé automatiquement. On va passer à les entrées en C++. On va commencer par la définition. Je nomme les entrées. Les entrées sont les données que l'utilisateur fournit à un programme durant l'exécution par l'intermédiaire du clavier ou d'un fichier. À partir du clavier, on doit faire include eostream. eostream est la bibliothèque standard de C++, using namestd et l'outil maraville باش نعملو la saisie à partir du clavier هو SCI avec les deux flèches في السنتر العكس الأول. l'étape الأولى باش نعملو la saisie à partir du fichier لازمنا on afficher une demande de saisie
Donc, نكتبو le c'est out de flèche, donner la valeur de x, de flèche and l point virgule. Deuxième étape, attribuer une valeur à une variable x à partir du clavier. C'est in de flèche vers x point virgule. هنا كاين le contenu نتاع c'est in جابت لنا حاجة من الكلافي باش نحطوها في x. هذاك علاش لي فلاش ماشيين من c'est in vers x. إذا نحبوا ندخلوا plusieurs valeurs نعملو c'est in de flèche x de flèche y point virgule. Les entrées en C++ à partir d'un fichier. Donc, include fstream كما قلنا هي البيبليوتيك اللي تخلينا entrer les fichiers. كالعادة on doit ouvrir le fichier. نفس الكود نتاع قبيلة fstream fiche.open entre deux parenthèses. حلو لي guillemets نكتبو nom du fichier نتاعنا virgule EOS من المرة هذيا deux points in entrée in. Ou elle a tout simplement fstream fiche entre deux parenthèses hello les guillemets اسم fichier virgule EOS deux points in point virgule. Lecture à partir d'un fichier باش نقولوا fiche de flèche vers x point virgule et on doit fermer le fichier كما قبيله. هنا la remarque هي le fichier doit être existant. fichier في الlecture لازم يكون موجود sinon تجينا erreur. Mais si vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc باش نعديو l'exemple. Premièrement, قال لك saisir les deux entiers à partir du clavier, puis calculer leur somme et afficher le résultat. حلو توا code blocks. طلب منا باش ندخلو deux variables. Non. Initialiser A ou B deux entiers. بعد باش نقولوا له c'est out donner la valeur de A and L. بعد نقول له c'est in حطوا الحاجة اللي كتبها اليوتيليزاتور من الكلافي في الA. توا باش نطلبوا الB. Donc c'est in B. On va initialiser une variable S de type entier. Et je nقولوا S égale A plus B. نجمو توا باش نافيشيو الفالور نتاع S باش نقولوا c'est out S égale S. وإلا نجمو نكتبو c'est out S égale من غير ما نستعملو S جملة نجمو نستغنيو عليها بالدنرة. شوفوا شنو صار. هاكا قال لي donner la valeur de A. كتب المساج ورجع للستار. دونك انا باش ندخلو A égale 2. بعد قاعد يستنى فيا باش ندخل حاجة أخرى. شنو الحاجة الأخرى؟ نرجعو للكود نشوفو اللي احنا طلبنا منه باش يدخلنا la valeur de B. وهنا تجي l'importance du message donner la valeur de B باش نعرفو هو شنو طالب. خاطر في كود آخر أطول شوية فيه برشا دي زونطري من الكلافي نجمو نضيع. هنا صعب نجمو نكتبوها هاكا لي دو ليني هذيا. قلتلو سي اوت اس خرج لي اس ايكال 7 2 بلس 5 ايكال 7 والا طول عطاو نفس الفالور معناها اس ايكال ا بلس بي اند ليني. هنا نكونو كملنا لا بروميير بارتي من l'exercice. توا نشوفو deuxième partie. Donc قالك déplacer le contenu d'un fichier nommé F1 dans un autre fichier nommé F2.
نرجعو للكود بلوكس. قلنا احنا باش نعملو تريتمون دي فيشي لازمنا نعملو include fstring. هذا كله ما نستحقوهش. اول ايتاب باش نحلو لي فيشي نتاعنا نقولولو fstream fish in fish out. fish in هي اللي باش تعمل لنا لا سيزي نتاع دي فاريابل ا بارتير دان فيشي، و fish out هي اللي باش تكتب لنا معناها لو ريزولتا دان تريتمون في ان اوتر فيشي. دونك باش نحلو توا fish in point open fichier اسمه fichier iOS le point de point out in le point de point in توا fish out point open fichier 2 iOS le point de point out. باهي توا le contenu نتاع الفيشي 1 باش نحطوه في une variable de type shell. On va déclarer string ch et puis on va dire fiche in ch. وبعديك باش نقولولو fiche out. l'étape هذيا باش نحطو توا ch اللي هو اصلا لو كونتونو نتاع الفيشي 1 في وسط الفيشي 2. اخر حاجه fiche in point close fiche out point close. بالدنران نورمالمون ما فماش مشاكل. هنشوفو شنو صار. دونك في الفيشي الاول عندنا نتائج سبكا. نحلو توا نمشيو نلوجو في الدوسيي نتاع البروجي نتاعنا باش نلقاو فيشي 2 باش نحلوه بلوك نوت. دونك فوالا الفيشي لو كونتونو نتاع الفيشي الاول نقل في وسط الكونتونو نتاع الفيشي الثاني. دونك l'include iostream نستعملوها وقت اللي باش نعملو لا ليكتور à partir du clavier والا l'affichage à l'écran، alors que include fstream نستعملوها وقت اللي باش نعملو لا ليكتور à partir d'un fichier ou l'écriture dans un fichier.